नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर साधुवाणी जीवन रे तीनोटी कथा मने रखंतु। सर्वदा सीधा कथा कहंतु, सत्य कहंतु एवं मुह उपरे कहंतु। जे निजर होइथिबो से भलरे बुझी जिवे, आउ से नामकु मात्र थिबे से दूरे जिवे। भगवान जानिचंती तुमे केउ जिनिस पई केते कष्ट करूच आउ धैर्य धरिच। विश्वास कर तुम कष्ट आउ धैर्यर समस्त मूल्य तुमको मिलिबो। बास केवल भगवान को ऊपरे विश्वास रखंतु आउ कर्म करि चलंतु। आपन को जदि मो भिडियोटी भल लागि थाए ता लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाବରେ करिवे। जेउ मनीष अन्य पाई चिंता करुथांती तांकोठारे परमात्मा वास करिथांती। सेमानंको उपरे सर्वदा भगवानकर आशीर्वाद रही थाए। आउ जेउ मनीष निजर स्वार्थ पाई सर्वदा चिंता करिथांती से केवल मायार दास होइथांती। एसबु मु कहूनी, एसबु जहा किछि अछि शास्त्र रे लेखा होइछि। बंधुगण अपराह्न समय रे पोछा लगांतु नाही। कुहा जाए एही समय रे पोछा लगेଇବା द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोधित होइथांती। सकाळ समय रे दैविक शक्ति अधिक संचार होइथांती, किंतु जदि एही समय रे छाड़ी अपराह्न रे पोछा लागिबो तेबे आपनकु असफलता एवं दारिद्रता भोगिबाकु पड़िथाए। सेही परी अपराह्न रे स्नान करिबा ठारू भल सकाळ समय रे स्नान करिबा। पुराण रे कुहा जायछि जेउ व्यक्ति सकाळ समय रे स्नान करंती तांकु अनेक शुभ फल प्राप्त होइथाए, किंतु जेउ व्यक्ति अपराह्न रे स्नान करथांती तांकु कोनोसी फल मिली नथाए। अपराह्न समय रे कोनोसी निछाटिया स्थान को जिबा उचित नुहे, कारण एही समय रे दुनिया रे सबुठारु अधिक नकारात्मक शक्ति वास करिथांती। कबर स्थान, श्मशान एवं कोनोसी एकुटिया स्थान को जिबा उचित नुहे। एहा द्वारा आपण नकारात्मक ऊर्जार शिकार होई पारंती। शास्त्र अनुसारे गर्भवती महिला को अपराह्न खरारे कुआडे जिबा किंबा सूर्य को चाहिबा उचित नुहे। एही परी करिबा द्वारा अशुभ होइथाए बोली शास्त्र रे कुहा जाइथाए। अपराह्न समय रे स्नान नकारात्मक होइथाए। बंधुगण शास्त्र रे कुहा जाइछि जेउ व्यक्ति स्नान न करी अपराह्न रे खाद्य ग्रहण करंती से व्यक्ति बहुत असुविधा रे सम्मुखीन होइथांती। रात्रि रे मुहूर्त न देखी पूजा पाठ करिबा अशुभ होइथाए। गरुड़ पुराण अनुजाई रात्रि रे 11 टारू सकाळ पर्यंत कोनोसी पूजा पाठ करिबा उचित नुहे। एही समय रे पूजा पाठ करिबा द्वारा घरे नकारात्मक शक्तिर वृद्धि होइथाए, तेणु अशुभ बोली कुहा जाइथाए। शास्त्र अनुजाई गृह रे झाड़ू केबे भी ठिया करी रखिबा उचित नुहे। झाड़ू को सर्वदा घर कोण रे समस्तंक नजर ठारू लुचाई रखिबा उचित, नचेत माँ लक्ष्मीकर रुष्ट होइथांती। एहा द्वारा घर को दारिद्र्य आसीथाए। वास्तु शास्त्र अनुजाई केबे भी दक्षिण दिग को गोड़ करी शोइबा उचित नुहे। कुहा जाइथाए एही दिग मृत्यु देवता जम राजांकर अटे, तांकु गोड़ करी देखैबा उचित नुहे। सर्वदा उत्तर किंबा पश्चिम दिग को गोड़ करी शोइबा उचित अटे। घरे जदि सुख आउ शांतिर वातावरण चाहुथांती तेबे आपण सकाळू उठी घरे भक्ति गीत बा भजन किछि समय शुणिबा उचित। एहा द्वारा घरर गुरुजन मानक ठारू
ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକେ ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଘର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିନଥାଏ। ଏହିଭଳି ଘରେ ସର୍ବଦା କାହାର ନା କାହାର ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଖଟ ଉପରେ ବସି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆସନ ପକାଇ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକେ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଆଇନା ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଧିକ ବାସ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆଇନା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଶୋଇବା ଘରର ବାହାରେ ଆଇନା ଲଗାଇଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରର ବାହାରେ ଆଇନା ଲଗାଇଲେ ଶୁଭଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବାସ କରୁ ଆଉ ସବୁକିଛି ଭଲ ରହୁ ତାହା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କବାଟରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ଚିହ୍ନ ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ଖୁବ୍ ରହିଛି। ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁଣ ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ।